शिवोली, थिवी, तडीये भागात पूरसदृश्य स्थिती कायम असून प्रशासनानं अद्याप कोणतीही दखल न घेतल्यानं हताश बनलेल्या इथल्या स्थानिकांनी स्वतः मामलेदार आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून दखल घेण्याची मागणी केली. प्रेशराचेर सगळे व्हांवन वयता आनी मानशेच्या दारान बसता आनी त्यो मानशेच्या दारान बसल्या उपरांत ते उदक भायर सुटना. सो आमी ते लेबर घालून ते सगळें क्लियर केल्लें. आतां परत काल पावस पडपाक सुरवात जालो तें परत आतां वॉटर लेवल वाडलो. तुमी फाटल्या दिसांनी लोकल मिडिया घेवन सगळें खबर केल्लें म्हणून अपडेट सगळें आमचे फटाफट कोण कोणी आमकां येवन मेळोन आमचे कामां जातालीं. आतां परत कालच्यान सुरू जालां फ्लडिंग जावपाक. जायते लोकांच्या घरांनी आतां परत उदक पावपाचें शक्य आसा. आयज तर आनी पावस पडलो जाल्यार भरतले. आमी आतां डेप्युटी कलेक्टराक येयल्ले हांव लेटर दिवपाक, सेकेंड रिमांयडर दिवपाक. तसोच मामलेदाराकूय दिला पूण डेप्युटी कलेक्टर आमकां रिस्पॉन्स बरो दिला. WRDचे मनशा कडेन उलोवन आपूण कितें आहा तें बेगीन क्लियर करून घेता म्हणून सांगला. तर आमी तुमकां मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचे थ्रू सगळें हें जावंक पावता. नाजाल्यार आमी कोणाय तितल्यो लेटरी दिल्यो आनी कितें सांगलें जाल्यार कांय कामां जावपाक ना. तर आमी आतां वयर ऑफिसान गेले तें आमकां लोक विचारीत आहा. आमी हें पयलें फ्लडिंग जालां म्हणटच हेचे फुडें कितें जालें जाल्यार आमकां सदांच मिडियाचो सपोर्ट जावं. WRDचे वतींतल्यान एटलीस्ट भितर एक आठवडो भर जो 2 मनीस जर थिंगा जर परमनंट दवरीत तो कचरो काडपाक जाल्यार आमचो व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रॉब्लम मिटतलो. सदी सारकिले आमी आवट ऑफ द वे आमचे हें करून लेबर घालूंक शकना इतलें. त्या पंचायती वतीन घेतलेलो लेबर जाल्यार आमकां सगळें रेग्युलेशन मिटींग घेवन करचें पडटा. ताका लागून कितें जर WRDच्या सायडींतल्यान आमकां सपोर्ट मेळपाक लागून आमी आतां आयज कलेक्टर मेळपाक येतले. डेप्युटी कलेक्टराक लेटर येतलो म्हणजे आमचे ठिकाणी जे फ्लडिंग जाल्लें आसा मायनी वार्डान तेजेर बेगीनच्या बेगीन कितें तरी सोल्युशन काडचें आनी तेचे कडेन आमी एक रिक्वेस्ट लेटर दिल्लो आसा. तेन्ना आमकां कितें तरी गव्हर्मेंटाच्या थ्रू एक WRD कितें तरी लेबर फॅसिलिटी करची म्हणून असो एक आमी डिमांड केल्लो आसा. आतां तुमी थंय मेळ्ळो कितें सांगला तेणी आमचे कडेन उलोवन आमचे कडेन कॉपरेट करता म्हणून एक उतर केल्ले आसा.